খিচুড়ি দেখে খাও খাবেন খিচুড়ি ভিডিও করবে না এটা আমাদের হুজুর ঠিক আছে খাইতেছে দেখেন রোজার আগেই এই যে দেখছেন সবাই রাইস খেয়ে ফাউ খিচুড়ি الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আমিন امين بسم الله الرحمن আর এই যাবে ঠিক আছে الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم ধীরে আছে يولد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد এই যে লোকজন